এই ତାରିଖ ଏତିକି ହବ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼େଇବ। ତ ମୋ ତରଫରୁ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଦି ସାଇଡରେ ମତେ ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଇଆଡ଼ିକି ଅଛି, ତଥାପି ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଥିବା ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ନା ଥାଉ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ବାପା, ବଡ଼ମା, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ମଉସା, ମାଉସୀ, ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ ଉଗେରି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଜାଗର ଦିନ ଶିବୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଜୁହାର ହଉଛି। ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଜଣ ଜଣକା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜୁହାର ହବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଲେଖାଅ ଭାଉଜ ଫଡ଼ିଆ କାହିଁ ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଦେଲି ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ଇଏ କ୍ଲବ ଟୋକା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହାତ ଟେକିଲ। ସବୁ ଟୋକା ତମେ ବି ଦେଖ। ଟୋକା ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଏରିଆରେ? ମୁଁ ତମେ ଦେଖା ହଉଛି ଭାଇ, ଟୋକା ଯେତେ ଅଛି ହାତ ଟେକୁନ। ସବୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢା ନା 60-65 ବର୍ଷର ବୁଢାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମଉସା ଡାକିବ ମାରି ଗାଲ ଫୁଲେଇ ଦେବେ। ସେ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢା ନା ବାଇଗଣ ବୁଢା ସାର୍ ମତେ କହୁଛୁ ତ ବାପକୁ ଯାଉନି ବେ କହିବୁ। ତାମାନେ ଯେତିକି କଳା ଚୁଟି ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ସବୁ ଟୋକା। ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ଅଛି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ଲିଜ। लो बापा हाँ भारी खुशी लगे मत 20-25 वर्ष तले आमर ये स्कूल जी सारे पचारे चतुर्थ श्रेणी टुन्नी कहलु सूर्य कौ दिगरे बाहर चतुर्थ श्रेणी पड़ूला टुन्नी जानी सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए कि हाथ टेकु ना लगुला 20 वर्ष तले हाथ टेक टाणिक नहीं 20 वर्ष तले एत डरुले झील कि आज मोरचाई पदार ये जो एड़े बड़ अनुष्ठान भितर मो भौणी मैंने हाथ टेकिले यह प्रमाण कर नारी प्रगति घटी एवं 2015 पर जो मान घरे छोट पिला जन्म होती जो छुआ एंट्री कुचरी चिंगड़ी मिंगड़ी जो उड़ा अच्छा छुआ जो मान 15 मसीहा पर छोट पिला घरे अच्छा से बापा माँ को जाकि पचार राण मत कहे जब तार थाए से छुआ छुआ जन्म हो जेज जेजेमा छुआ बाप माँ मोबाइल खंडे खंडे दौरान मिस कल डायरेक्ट कल छाड़देव आ किसी जान नी ना अति टे फेसबुक व्हाट्सअप नोने एबेकार झील टे जो कलेज कलेज गले इंग्लीशा ग्यारंटी 2 वर्ष भितर सोशल मीडिया रे गोटे झील थी से व्हाट्सएप रे थाउ फेसबुक रे थाउ कि इंस्टा रे थाउ कि ट्विटर रे थाउ तार जदि सीधा मुह कि गोटे फोटो मत देखेदेव सामना फोटो मु नंडा ही फोटो देखो हाँ उपरू यू फोटो उठे तो से जानी किंतु एबेकार पिला जोड़ा नुआ नुआ स्कूल जाइछंती केजी 1 केजी 2 एलकेजी जोड़ा गोटे केजी भी ना गोटे मोबाइल दब अंत घाटी भी पिला अधिकांश बापा माँ छुआ को मोबाइल देखो बापा देखिलु कौन रिंगटोन चेंज होगा से सागे सागे हो ना नहीं टीवी रे गोटे गोटे जिनस एडवर्टाइज दउची आपण माने जानि जे छोट पिला देखिबा कथा नुहे एटा बड़ लोकंग जिनस मु से जिनस ना कहूनी आपण माने बुझैबे ए सब छाड़ मु एटा कहू नै जदि से एडवर्टाइज खराब एडवर्टाइज देला बेले छुआटे बसथिबो बापा माँ ठाकुर मुंडा उठन बाळुंगा न देखु सही समय छुआ कहयो माँ माँ ई का कोन माने बापा माँ के बिक्री करियो भाई पाठ पढ़ी जाऊ मास्टर पाठ दे धन पूरा पानी गिलास आनी एई आमे भाबुचे ये पिला किछि जानना कि मैंने सब जानी ये पचार आम तो जहाँ जानी आउ कि सूत्र पचार एक्सट्रा माल मिल कि अच्छा ये खाली गोटे कथा कमिटर भाई मान गोटे अनुरोध करी टोका मान जे ए कार्यक्रम संपूर्ण डिसिप्लिन दायित्व आपण मान तो आपण मैंने इनडिसिप्लिन हे कार्यक्रम खराब लगे आपण मैंने जिते साइलेंट रे लोक मैंने से मजा ने मुझे गीत नाच होते आप हुआ चलो मुझे गीत गाई तुम न नाचिले मुझे कांदी पकड़ी किंतु कथा कहला बेले टिके निरला रहिले मु कथाटा सुबिबो न तमे हु आउ तो मु कहले भाबी इच्छा हो नै हला आजि कालिया पिलांक कथा कहूची नवम श्रेणी छुआ पाठ पढुची आछि घरे पहुंचला मां को कहला लो मां काली परीक्षा अछि सार कहचंदी साहित्य अछि आ रचना पढिबो रचना कोन ए जो सिद्धांत रचना मां कहला काठ फालिया देखि सेठी छुआ तो नवम श्रेणी पाठ पढि तू जानू नबे रचना कोन कहू सिद्धांत रचना अभद्र यूजलेस सेंसलेस नॉनसेंस सेल्समैन बे रचना माने होची एसे जो विषय पढ़ी जहाँ 10-15 धाड़ी जा लिखिदेव
छुआ कहला मुझे जानी मत कहूनु माँ कहला गोटे विषय कह पुओ कहला मो प्रिय सांग माँ कहला परीक्षा खाता उपरे लिखिदेबू मो प्रिय सांग गोटे गार पकेदेबू लिखिबू दुनिया मोर अनेक गुड़िए सांग अच्छा तो सांग प्रशांत प्रशांत अन्यतम मु ताकू बहुत भल पाए सी मते बहुत भल पाए मो माँ भी ताकू प्रबल भल पाए सी सबुदिन आम घर को थरे आसे जी जिते मना कले भी आसे असुविधा समय विपद समय जो सांग ठिया हुए सी ही प्रकृत में सांग सईला छुआ कहला ये आलोचना काली देख मु छता कर देई कोई पळेला ता परदिन तो परीक्षा हॉल को पळेला ता बापा कोन क्वेश्चन क्लियर करछि पड़ी नाही प्रिय सांग कहला मोरी बिलसा शिखी जाई कोन करिबी देखला गाई रो आत्म काढी कहला भाबे गाई करू भाई देखिथिबा नई बडी रो दृश्य कहला झाडा जीवा नहीं केनाल ले पानी नहीं नई प्रदर्शन कहला हेटा कोन मो कान कोनसेला पाखु सुने तम बापा भाट पुतला रही गला कहला ना मनीष ऊपर गुटे पड़िछि मु सांग शिखी जाई पड़िछि बापा एया तो एक्चुअली गोटे बढ़िया कथा आप मार्क करेंगे 20-25 वर्ष तले आज को जदि कौन गोटे छोट पिला को आप पचारे 20 वर्ष तले जे तो बापा भल ना माँ भल सबू पिला कहते मो माँ बहुत बढ़िया बापा बहुत रागी 20 वर्ष तले हाँ ना ना एबे मु चैलेंज करछि गोटे छोट पिला को डाकी पचारंती जो एंडरी कुचरी गुटे ताको पचारि तो बापा भल ना माँ भल सबू पिला कहबे मो बापा मो सांग बढ़िया मो माँ बहुत रागी ठीक ना भूल ये पिला कहला मो बापा तो मो सांग सांग पड़छि मो बापा शिखी गई देखि दबाऊ कहला मो बापा कही गार पकेला ता माँ ताकू जहाँ शिखैला सांग सेईटाकू पूरा देखिला सांग जगह बापा लगे रचनाटा केमिति हला मो बापा गार दुनिया रे मोर अनेक गुड़िए बापा अछि सेई मानक मध्यरु प्रशांत अन्यतम मु ताकू बहुत भल पाए सी मते बहुत भल पाए दिदारण मो माँ ताकू रगड़ भल पाए सी सबुदिन आम घर को थरा आसियो जी जेते मना कले भी लुचि के आसीबो असुविधा समय विपद समय जो बापा ठिया हुई सी ही प्रकृत रे बापा ये होउछन आजि करिया पिला छोट पिला के नारे कहले आपण माने हसुछन ना हां हसुछन पचारुन काहे मु कहि काहे होते आपण माने भदरलु मो राणो मो प्रोग्राम आपण देखुथिबे जा कहि सत कहि फालतू कथा हो एबे चलजी जोडा एटा बाईयाटा किमा मोर निजर गुटे YouTube चैनल अछि पप्पू पम पम क्रिएशंस जोउतिरे देखिबे गीत पित सब आसे गुडे रुसई काम करे मा जिरा गुंड आ गुडे मा जिरा गुंड पप्पू सर ऑनलाइन गुडे क्लास करे एबरा से देखि दिबे मु आजि पर्यंत कोनोसी जहाँ भी आज पर्यटन मोर देखी केवल सिनेमा छाड़ी देले आ कौन स्थिर मोर स्क्रिप्ट न था स्क्रिप्ट माने ए जो देखी डायलॉग कहबा अभ्यास मोर नाही एक्शन कहले सैला एपिसोड शेष तो बेले बेले बहुत लोग भावने पप्पुडा बोधे बहुत ज्ञानी एक्चुअली मु ज्ञानी नुहे 1.5 लाख टाउटर ओडिसा रे जो दिन मरिचंदी मो 21 से कौन करे ना आपण जीवन में मो जीवन में घटुवा घटना गुड़ा टीवी रे कहे आम लाइफ स्टाइल एत खराब हो गलानी आम कथा गुड़ा कमेडी भाया लगे आपन को अंगेरी कथा कहि हसी हसी गड़े जो मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गला मो घर प्रतिपदा जानी तो उदला पाखा यहाँ मो मामू घर एरिया आपड़ ये जी टोका अच्छा सब मो मामू जी झील मो माउसी जी भाउज मो माई मो मामू घर खईरा जानी तो पाखापाखि एरिया मो माउसी घर सब एरिया अधा रक्त मो बापार अधा रक्त ये एरिया तेणु मत के बाहर पिलाटे बोली भावेनि मुझे उदला कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट सरीगला ग्रेजुएशन सरीगला हठात मो मुंडे पशिला ये उत्तम महांती सिद्धांत महापात्र ये अनुभव आक बापा माँ कौन द्वितीय जाइछन सी हिरो हे मो कौड़ी कौ कहानी मु भी हिरो हेबी कहि बेडिंग पत्र बांधिली बाहर मो बापा कहली कुआडे मुझे भुवनेश्वर कहले कहीं मुझे हिरो हेबी आ गुण चिन्ह गुणिया तुम मूल्य बुझी पारन मोर पुणा माटी मुझे रही मो बापा कहले सिनेमा लाइन जीवु ठीक जे मुझे ज्योतिष गोटे देखे तो जातक से बाबद को सुझाऊँ कि ना आम घर पाखे गोटे ढेरा ज्योतिष अच्छी डाकिदेले सी कौन देखा कहला ये मंगल बहुत प्रोब्लेम शुक्र लिटिगेशन अच्छी शनि पशिगला गुरु भितर एमती कहला यही वर्षटा तार बहुत खराब आर वर्ष को सी भुवनेश्वर जीव मो बापा कहले मो धनटा परा यही गोटे वर्ष घरे रही जा एक्चुअली जी टोका अछ तुमको कही दूसरी गोटे कथा जीवन में सबू कर मो बापा माँ कथा काटी किसी भूल कर कारण अधिका देखी आम बापा माँ जहाँ कहती आम ठार मिनिमम 25-30 वर्ष अधिका देखी लोक तेणु कथा काटगली तेणु मुझे भद्र पिला हिसाब से जेहतु मास्टर घर पुओ मो बापा कथा मानिक वर्षे घरे रहीगली
আচ্ছা ଯୋଉ ବର୍ଷେ ରହିଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ବର୍ଷେ ବାଳୁଙ୍ଗାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି କୋଉଠି ମଦ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଝିଅ ଫିଅ କଣ ଧନ୍ଦା ହବ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇକି ଧାଇକି ବରବାଦ ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥାଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଖୋଲିଥାଏ ମତେ କହିଲେ ପପୁ ତମେ ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସର ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ଆସିକି ଆମର ସେଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତିର ଦେଖିକି କହିଲି ଦରମା କେତେ କହିଲି 300 ଟଙ୍କା ଦବୁ 300 ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ପଇସାକୁ ମାର ବୋଲି ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ କଲର ଟିକେ କହିବି ମାର୍କେଟରେ ମୋର 40ଟା ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭାରି ସଂସ୍କାର ସେ ଧଳା ଚୁଡ଼ିଦାର ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯିବି ମାନେ ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଧଳା ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଗଲି ଇଏ 40 ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ ଏମିତି କଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମୁଁ ଯା ସାର୍ ଦରମା ଅଧିକ ଏଠି ରହିଯିବା କହିକି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ମୋର ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଟିକେ ଢିଲା ମିଲା ପଗନ ତା କଥା ଭଳା ମୁଁ ଉଦଳା କଲେଜର ଫାଇନାଲ ଇୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ତେଣୁ ମୋ କଲେଜରେ ଖାତିର ସିନା ପାରେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାତିରଟା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି କଲେଜ ଯିବା ବୁଲିବା ଲାଗି ଆଉ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି କଲେଜ ଆଉ ମୋର 10-15 ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆଇଲେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଯାଇଛେ ଭାରି ଖାତିର କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଟିକେ ପୂଜା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସବୁ ଚିମିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାକୁନ କଲେ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲା ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଠୋକି ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଦେଲି ଅଭଦ୍ର ପୁରା କହିପାରୁନୁ କହ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଲା ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୋ ବାପା ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଠୋକି ପୁଣି ତୋ ବାପା କଣ ଗଜପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଣ କହୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଗିଂ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ତାପରେ ଆମ କଲେଜ ସାମ୍ନାର ପିଚୁ ରାସ୍ତା ସେଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ପଡ଼ିବ ଖୁଣ୍ଟା କଲେଜ ଆମେ କହିଲେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଲାଗି ପୂଜା ତ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମୋର 10-15 ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ରୋଡ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ ଠିଆ ହବ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ଅଲଗା ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି 20 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବସରେ ଯିବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମାର୍କ କରିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 52 ସିଟ୍ ବସରେ 52ରୁ ଯଦି ଅଧିକା ବସିବେ ପୁଲିସ ଫାଇନ୍ ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ 52 ସିଟ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବେ 150 ଉପରେ ବସିଥିବେ 75 ତା ବାଦେ ଆହୁରି କିଛି ବେଇଆ ଥିବେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବି ଝୁଲିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ବସଟା ଆସିଲା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି 200 ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପୁଣି କଲେଜ ପିଲା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଲଗା ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ଅଛୁ 40 ଖଣ୍ଡେ ଯିବୁ ହାତ ଟେକିଲୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା ହବନି ତୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲୁ ହବନି ଆମେ ଯା ଛେକିଲୁ ସେ ଯାହା କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଲା ଇଏ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସବ ପିଟିଲେ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିଦେବ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ଛୁଆ କହି ଏଟା କାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି କହିଲା ରଖ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ତମେ ଯଦି ଚଢି ଶିଖିଛ ଚଢ ତୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବୁ ଚଢି ଶିଖିଛ ଚଢ ଆମେ ପୁରା ଜୀବ ନଗେଇକି ପଳେଇବୁ ଏତିକି ତ ବସ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଭିତରେ 150 ଆମେ ଉଠିଲୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗେଟରେ ଗୋଡଟା ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ମାନେ ଏମିତି ଠେଲିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଟଟାକୁ ଧରିଛି ଏଇଟା ଉପର ହାତଟାକୁ ଧରିଛି ଏମିତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ ଝିଅଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଗଲି ସିଏ ଫାଇନାଲ ଇୟର ସିଏ ପୁରା ଏଇଠି ତାର ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ମୋର ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ବସ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ଜଷ୍ଟ 100 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ମୋର ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ପେଟଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହାତଟା ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ତଳକୁ ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ହାତ ଟିକେ ଆଣିକି କୁଣ୍ଡଉଛି ସେଟା ମୋ ପେଟ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ଝିଅର ପେଟ ଟିକେ କୁଣ୍ଡଉଛି ଏତେ ଜାତିକ ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଏଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି କରିବେ ସେ ଆହୁରି ଦୂର ହେଉଛି ତେଣୁ ମୋର ଆହୁରି ସ୍ପିଡ ବଢିଲା ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଚାହିଁଲା ଏମିତି କହିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରିଲା କଣ ପଚାରିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ସେ ପୁଣି ପେଟକୁ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଆହୁରି ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ବାପ ପଇସା ଦବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସ ନ ମିଳିଲା ଯାଇ କିଏ ଛାଡୁଛି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଦିନ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇନାହିଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନନ୍ୟା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଭାରି ବଢିଆ ଗ୍ରୁପ এই গ্রুপକୁ ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆମର এই অনুষ্ঠাନର ଗୋଟେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ ତ ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ଏବଂ କମିଟିର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମ ହିତେଶ ସାରିକା ଏମାନେ କହିଲେ